শীত মাসরে গাঁ গলির ফার্স্ট ডিউটি কান্তা হেসি দেখে দেউছেন চলো শীত গাঁ গলি স্টাইল। हेलो गाइज जेन नियाजल आसेने सब लोग ठिया नहीं गे बाबा पा এটা মোর পিলা এটা আম বড়মা এটা আম্মা আর এটা বড়ার লোক গোটে ঠানে বসছে অধা লোক নাই না। A few moments later. শীত মাসরে গাঁ গলির ফার্স্ট ডিউটি কান্তা হেসি দেখে দেউছেন চলো শীত। हेलो गाइज केनता अछ सबे तो भल थी आशा करते सब लोग भल थी क्या कह बोले शीत तो आमर बहुत होचे है मुई सोटा नहीं पिना टी केते दिन होचे कमी छे तो आमर घर आड़े देखे जाऊँ घरे पूरा खाली अच्छन कि निजर सब झाड़ू झुड़ा करवाटा सकाल काम दाम छाड़ी दिकर सब लोग केने बच्चन मुई देखे देउछे हला एटा आम बड़मा होउचे सब निज निजर काम छाड़ी करी पाखापाखि सकाल 7:30-8 हो सब लोग इने बसन देख सब सब बड़ार लोग गोटे ठाने बसन अधा लोग नहीं ना। ये सकालु सकालु गाँ गली कथा तो जानी जो गाइस जेन नियाजल आसेने सब लोग ठिया नहीं गे बाबा এটা আম বড় বাপা এটা মোর পিলা এটা আম বড়মা এটা আম্মা আর এটা আমার ভাউজ। সকাল সকাল এটা সবগুলো নেতা বানে আরামে গলে হ্যাঁ খরাবে নেই বাহার বাজে নেতা পুজন শীত মাস গাঁ গলি স্টাইল কাଣା করমা এটা।